माय मोगाचं योकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. इलेक्शन कमिशनर सपोज टू मॉनिटर. आय एम हियर नॉट टू मॉनिटर अशें म्हणत मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरातान केले तालिगांव पंचायत बुथाचे मॉनिटरिंग. ऍक्टिव्हिस्ट सिसिल रॉड्रिगीसान केली आयोगा कडेन कागाळ. बाबूश आनी सिसिला मदीं इलेसांव दी कोफुसांव. लोक म्हजो आवाज तुमकां तो सोमारा आयकपाक मेळटलो. बाबूश पॅनलाच्या आग्नेल डिकुन्नान उक्तायलो जैताचो आत्मविश्वास. तालिगांवाच्या कामरभाटात जाली ना कसलीच उदरगत. डॉमिनिक डिकुन्नान सांगले वास्तव. 12 मेरेन 33.47% मतदान. केरी फोण्या काल राती कडेन भिरांकूळ अपघात. अडकोन बानस्तारीच्या पुलिसाक जाग्यारच मरण. दुचाकीचो लायटीच्या खांब्याक धपको बसून जालो अपघात. फुडले कांय दीस वयतले सुके, मळबात दाटतली कुपा. आयतारा सगळीकडेन दमट. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. इलेक्शन कमिशनर सपोज टू मॉनिटर. आय एम हियर नॉट टू मॉनिटर अशें म्हणत रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरातान तालिगांव पंचायत बुथार मॉनिटरिंग केले. पूण थळावे ऍक्टिव्हिस्ट सिसिल रॉड्रिगीसान आचारसंहिता मोडिल्ल्याचो ताचेर आरोप केल्ल्यान इल्लेसांव दी कोफुसांव पळोवपाक मेळ्ळे. ते निकाल घेतो सोमारा जातलो. सिसिल तुमच्या फुड्यान हांगासर बसलाच. सो ते म्हाका दिसता तुमचे आयज फायट सोडपा ना. तुमी खंय वयता थंय फाटल्यान येवपाक काय ना. वी आर नॉट कमिंग. आय एम जस्ट कमिंग हियर टू जस्ट टू मॉनिटर. तालिगांव पंचायतीचे आयज मतदान. पंचायत वेंचणुकेन मंत्री आशिल्ल्या बाबूश मोन्सेरातान हस्तक्षेप चलयला. विरोधांत उबे राविल्ल्या उमेदवारांचेर दबाव हाडला. उमेदवारी फाटीं घेवपाक लायल्या अशे आरोप करपी सेसिल रॉड्रिगीज आयज वोटिंग बुथार बसली. तिच्या वॉर्डांतलो बाबूश पुरस्कृत उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयिल्लो. तरीकय ती वाघाच्या गुहेंत वचून बसली आणि उपरांत कितें जालें तें टिपले पत्रकारांनी. पळयात. So you should tell, please tell him, not to call me an outsider. So Maka Baile. Somebody will give you a birth certificate from here and show her. No, I don't have to show birth certificate. If she's now and then she's complaining you outside. Told also, but she's not ready to listen. And it's not right, no, sir. If you are residing here all your life, you know that your wife also from Maharashtra. She's being married here. She's not been called a Baile. So how am I being called when I'm born and gone? So that is not right, sir. What do you think? Monitor just to see how the functioning is going on. बरं विचारान पोचयल्या आणि उरलेले 7 येतले गॅरंटी आहे तुमचे जातले. ओके येतले. बाबूश म्हणटा की सगळे तेंचे जातले. सिसिलूय हांगासर आसा. दोगांय वांगडाच बसल्या. कोण कोणाक मॉनिटर करता कांय कळना. दिस इज देअर कॅनेपी. हे तेंचे कॅनेपी हा बसले मॉनिटर करपाक. सकाळी पयले जाल्यार आग्नेलोचे सिंबल आणि तेजें नाव डिस्प्ले आशिल्ले टेबलाचेर रायट ऑन इलेक्शन डे. फ्रायडे 5 o'clock सगळे कॅम्पेनिंग काबार जालेले. यू कॅन शो एनी फ्लॅग, यू कॅन शो एनी सिंबल, यू कॅन डिस्प्ले द नेम एनीवे. पूण आयज इलेक्शन डेयाचेर टेबलाचेर तेंचे सिंबल आसा आनी अशे स्लिप्स मागीर तोडून वोटरांक दाखयता. सो वी कॉल द प्रिसायडींग ऑफिसर येवन तांकां सांगला की हे स्लीप बरोवपाक जायना तांकां अशे पासून. आनी आमी डायरेक्टली वी हॅव पुट एन ईमेल डावन. All the photographs that I've clicked with this and all the other photographs email dadla and to the presiding officer and then sangla email that. And we've asked for a strict action because we want a fair election. So ata because I was away, they started writing again. So ata basla popak no monitor करपाक जाय न्हू. आरोप करू तुमचे कॅन्डिडेट स्लिप. माझेर आरोप करूंक ना तियेन. आजकाल she has complained against me. She is not complaining. तुमकां बाबूशेचेर काय कंप्लेन ना. त्यांचे पॅनल नी ती त्यांचे पॅनल. सो इनडायरेक्टली इट गोज ऑन टू मिस्टर मोन्सेरात ओनली. तुमचेच म्हणटा ते तुम्ही तुमचेच पॅनलातलो मनीस. अरे हांव कितें सांगत होता. इलेक्शन कमिशन इज देयर. They are the people who are supposed to monitor. I am not here to monitor. Let them take whatever action they need to take. Am I stopping anyone to take action? It is their job, no. It is not my job. Whether you must give slips, you must not give slips. It is their thing. Let them see. बाबूशाच्या पॅनला विरोधान उबो केल्लो आमचो उमेदवार कॅडिडोच्या दारार बाबूश कित्याक गेलो. त्या उपरांतच ताणें उमेदवारी फाटीं घेतली. ती बाबूशाच्या दबावाकच लागून सेसिलान सांगले. ताचेर बाबूशान दिल्ली जाप आयकात. कितल्या सोंपेपणान कॅडिडो बदललो ते बाबूशानच सांगले. वॉर्ड नंबर 11 कॅन्डिडो
Mr. Montserrat was seen moving out of Candido's house in the morning at 9:30. Why does Mr. Montserrat need to visit the people who have filed their nominations? क्वेश्चन केला डायरेक्टली कित्याक भोंवता काय सकाळी अरे माझ्या कोणाच्या घरा कडेन भोवंक जाता तो कोणी आय हॅव फ्लोटेड अ पॅनल आय वेंट टू सपोज दे हॅव से आय डोंट नो वेदर शी वॉज इन्वॉल्व इन एज फार एज कॅन्डिडो इज कन्सर्न I went to Candido's house. I know Candido from, he was my punch once upon a time in the first, first term. 2004 साल का. Yeah, first term. So I went and asked him. I asked him, what is his issue that you have this thing? I and he discussed. He felt basically that after discussing with me that he need not contest. So he withdrew. सेसिलान पंचायत राजकारणा फाटले राजकारणय सांगले. आयकात सेसिल ताचेर घातिल्ले खंयचे केसीक लागून आनी कोणाक लागून कोर्टान खेपो घालता ते. Before lockdown, okay, we were trying to save those 8 fields for the panchayat ghar. Jenna te आम्ही complain केलेले, this same panchayat put a criminal case on 5 Gram Sabha members. आम्ही एकूच we only asked Agnelo Dikuna, बाबा आमका documents दाखव म्हणून. Agnelo ना आमका काय documents काढला. On top of that, he filed an FIR on me, Candido, the candidate Ashila, Anin Tigzan, and on another 2 more farmers and 1 more citizen. So is that right that a panchayat can put a criminal case on its citizens when we are doing a protest trying to protect the fields? Till present now, the case was dismissed in the lower court because they didn't have any proof. They have appealed. The present panchayat has appealed again in the district court for the same. And as an accused, I am going to court every time to show my presence. Is this right? This is the panchayat that we are saying that to protect the fields, that you all are putting criminal cases on citizens when we are doing a protest. Out of 30 people, they saw only 5 people and criminal cases put. And I am one of the accused. So this is how it is. And then sir goes, then Mr. Montserrat goes to the, this is also one of the reasons why Candido was pressurized. Because he has a criminal case also on him. And this is one thing that something has happened inside and then... This is what she's talking is all rubbish. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. लोक म्हजो आवाज तुमकां तो सोमारा आयकपाक मेळटलो. बाबूश पॅनलाचो कामराभाटाचो पंचायत उमेदवार आग्नेल डिकोनान सांगले. ताच्या विरोधात डॉमिनिक डिकोना वेंचणूक लढयता. तो तालिगांव युनायटेडाचे वतीन वेंचणूक लढयता. तालिगांवाच्या कामराभाटात कसलीच उदरगत जालिना. डॉमिनिक डिकोनान वास्तव सांगले. दनपार 12 मेरेन 33.47% मतदान जाले. आग्नेल डिकुन्नाक पंचायत वॉर्डांतल्या विकासाचोय प्रश्न आमच्या रिपोर्टरान विचारलो, पूण ताका बगल दियत ताणें लोक आपणाकूच वोट दितलो हेंच सांगलें. आयकयात ताजो आत्मविश्वास. अग्नेल बाब, आतां आमी वॉर्ड नंबर तुज्या वॉर्डान आहा कामराभाटान आनी एपाट तुका ऑपोजिशनूय आहा बरो हें अशें म्हूण आयकोंक येता. सो तुका तुजो रिस्पॉन्स कसो दिसता? I don't see what you said. People is my voice. You will hear that on Monday. सो आतां आनीक कामराभाटान कितें डिवेलपमेंटाची कितें गरज आहा, इम्प्रुवमेंट वचो आनी पब्लीक सपोर्ट कसो आसता? Public support is 100% with us. There is no doubt about it. आणि तेंचेर आमकां पूर्ण विश्वास आहा आनी तांचोय आमचेर विश्वास आहा. कामराभाटांत सुदारणा म्हणटात ती अजिबात जाल्ली दिसना. देखून हांवें उमेदवारी घाली. कामराभाटांत बाबूश पॅनलाच्या विरोधात उबो राविल्लो तालिगांव युनायटेडाचो डॉमिनिक डिकुन्ना सांगता. आयकयात ताजें स्पश्ट मत. हे आतां आमी आसा ते तालिगांव कामराभाट वॉर्ड नंबर 2 आनी आमच्या कॅन्डिडेट हा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट डॉमिनिक डिकुन्या. डॉमिनिक, आयज तूं फर्स्ट टायम म्हाका दिसता बसला आनी एगेन्स्ट हें बाबूश पॅनल. सो तुका रिस्पॉन्स हिंगा कसो दिसला? हिंगा रिस्पॉन्स म्हाका कामराभाटान खूब बरो आहा आनी सद्या म्हाका बसयला सर भुपेश सरान, ताका लागून हांव फुडें सरलां. आनी हेका लागून आतां म्हाका सद्या आमी मार्जिनल लायन इज ओके, नेक्स्ट टू नेक्स्ट गोईंग ऑन, इलेक्शन्स आर गोईंग ऑन. एन्ड सो आनी हिंगा सद्या आतां सुदारप म्हणल्यार तें कांयच जावना कामराभाटान. ताका लागून हांव मुद्दाम हिंगा केलां, ट्राय केला. आय वॉन्ट टू सीट हियर. सगळें आजून सगळें गटरां सगळें चॅकअप जाल्लें आहा, कांयच ना. हेंचें सुदारप कांयच ना. हांव तर येयत जाल्यार हांव सगळें सामकें तेंचें करून दितलो. सो म्हाका तेणी एकूच चान्स दिवचो ह्या कामराभाटान सगळ्या लोकांनी. ओके, आज इलेक्शन कावंटींग वोटींग आमचें आसा चालू जालां.
तुमकां आतां कितें सांगू तुमी पयले सुवातेर म्हजें नांव मारिया फर्नांडीस दीस इज माय सेकंड टर्म एंड इट्स अ गुड रिस्पॉन्स फॉर मी ओवरऑल तुमकां कितें हांवें लोकांची ओपोनंटूय हांवें पावती all these 5 years I have always worked as a team with my ward people and all. The connection with us is like a family members and I have no problem with the opposition or whatever. म्हाका यो वॉर्ड नंबर 8 पडटा आनीक म्हाजो वॉर्ड नंबर म्हणजे 37वां वॉर्ड गाली बाउंड्री आनीक दोंदरें पडटा म्हाका आनी काड्डोस वॉर्ड. In a sense turnout म्हणजे everybody wants a member who works for them. खंयचे वखदार फोन मारलो जाल्यार पासून तांकां पावता पळय that service is required and I feel it is true because being a member it is not just sitting and warming up the chair or having prideness that I'm a punch member whatever it is, but I feel we have to work for the people as we have given a promise for them that we will be at their service at any time. This is like my first panchayat election which I'm voting and I'm very happy for that and I hope the best one wins and all my thing is to the best one. So how excited you are? I used to get dreams like today is like the election, you know, the previous days and finally it's come and I got voted. Well, we've already visited all the first time voters. Actually, it was a task given by the party to the BJP and they've already finished one round of visiting all the young voters and I think the young voters can see for themselves what is happening around, the development that is happening around from the party side and also in the village panchayat of Taligaon. So I don't think there's a need. They are smart enough to know who to vote for, but still I would like to urge them, maybe just give them a message saying to vote for the right candidate. Madam, last time your panel was clean swept, and what about this time? 100% clean sweep this time also. This time also? Yeah, absolutely. Okay. And I say that because of the way the panchayat works. So that's the reason I would say that, and also I repose faith in the people of Taligaon. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, विन्संट रुजारियो, डिलन रॉड्रिक्स आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. केरी फोंड्या काल राती अपघात जालो. अडकोन बानस्तारीच्या रचत सतरकार ह्या पुलिसाक जाग्यारच मरण आयले. दुचाकीचो लायटीच्या खांब्याक नेटान धपको बसून हो अपघात जालो अशें माड्डोळ पुलिसांनी सांगले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकर आणि संगीता ओली. म्हापशेचे झोपडपट्टीचो प्रश्न नगराध्यक्षान तडीक लायलो. नव्या बस स्टँडा फाटल्यान कांय झोपड्यो आसल्यो. व्हडा प्रमाणात कोयर पाताळिल्लो. थळाव्यांनी पालिकेत कागाळी केल्ल्यो. गोवा 365 वास्तव पालिकेचे नदरेक हाडून दिले. अखेरेक नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान हो प्रश्न तडीक लायलो. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट.
कांय दिसा पयलीं आमी म्हापशेच्या नवीन बस स्टँडा फाटल्यान जी झोपडपट्टी आसा ताचेर बातमी केल्ली. हांगा आमकां खुबश्यो झोपडपट्ट्यो पळोवपाक मेळटाल्यो. तशेंच हांगा खुबशी गार्बेजूय पळोवपाक मेळटाली. खुबशे फावटी म्युनिसिपालिटी कडेन हांगासरल्या थळाव्यांनी कंप्लेनूय केल्ली की ह्यो झोपडपट्ट्यो हांगासरल्यान काडून उडोवपाक जाय, पूण हाचेर कोणीच कारवाय करूंक नाशिल्ली. पूण आयज म्युनिसिपालिटीच्यो ज्यो नगराध्यक्ष आसा डॉक्टर नूतन बिचोलकर हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हांगासरली जी झोपडपट्ट्यो आसा त्यो काडून उडयल्ल्यो आसा. तशीच जी गार्बेज हांगा आशिल्ली ती खंय तरी क्लीन केल्लेली आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. दोनूय संसदीय मतदारसंघात पक्षाक जैत मेळोवन दिवपाचो हेत दवरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेनवाराक गोंयांत आयिल्लो. ते फाटभुंयेर आयज भाजपान पत्रकार परिशद घेतली. डबल इंजिन सरकार चोय वाटांनी विकास करता देखून लोक भाजपाकच घसघशीत मतां घालतले. भाजपा फुडाऱ्यांनी विश्वास उक्तायला. तशेंच खण वेवसायाक घेवन काँग्रेस पक्षाचेर खरमरीत टिकाय केली. पळयात पुराय बातमी. दक्षिण गोंयचे काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट विरियातो फेर्नांडीस जाणी हो जो ऑडियो घुंवता ताजेर भाश्य केल्लें आसा की मायनींग बॅन कशें आयलें, मायनींग लूट कशी जाली, कोण कोण तातूंत भितर इनवॉल्व आशिल्ले. These companies all started suffering losses. You सगळे पळय export करताले, they started suffering losses in crores. Yes. Now, somebody had to bail them out. Meeting was held at Vijay Sardesai's house. Yes. Representatives of all the mine owners were there. Claude Alvarez was also there. आणि ताका सांगलें बाबा तूं कशेंय करून येस कोर्टान वचून हे बॅन हाड सो दॅट वी कॅन टेल चायना लिगली वी हॅव बीन स्टॉप्ड. So as per the contract, we are stopping this supply by contract because the law has stopped us. Mr. Vijay Sardesai, I do not know Vijay Sardesai miningan केन्ना आयलो कितें जालो आणि what is this claim, but he should have come openly saying that this is all fake. जावं बाकीचे कितें तरी सांगपाचें. Claude Alvarez, otherwise who is very instant whichever. जेन्ना आमी आयज पसून पळयतात की तो म्हणटा की जेन्ना ते कोर्टान गेले गूड थिंग हॅज हॅपन्ड म्हणजे मायनींग बंद जालें ते गूड थिंग हॅज हॅपन्ड म्हणून विरियोटो म्हणटा. ही फील्स दॅट इट इज अ गुड थिंग वेन क्लाउड आल्वारीस वेंट इन कोर्ट आनी मायनींग बॅन आयलें. आनी द वर्स्ट थिंग इज ते ऑक्शन करपाक लायलें. आणि आता आमकां दिसता की क्लाउड आल्वारीस जेन्ना ऑक्शन करता ते ऑक्शन जाले नंतर मायनींग रिझम्पशन जावपा खातीर तो कितल्योश्यो आडखळी हाडटा. हे सगळें कॉन्स्पिरन्सी आयज ओपन जाल्लें आसा. सो वेन ऑल ऑफ दीस पार्टीज जेन्ना ते एन्डोर्स करतात म्हणजे अजून पर्यंत ते म्यूट आसात, ह्या विशयाचेर ते उलयनात हाचोच अर्थ आसा की हो फॅक्ट म्हणून. हांव एकूच सांगूंक सोदता, इंडियन नेव्ही डज नॉट टीच यू टू लाय. आज जे विरियाटो करता ती फटिंगपणां आनी ताणें म्हाका दिसता एक भान दवरूंक. आमी पळयल्लो आसा की पूर्णपणे डेव्हलपमेंट जो आसा गोंय सरकारान केल्लो आसा, चौफेर विकास जो आसा हो डेव्हलपमेंट आमच्या गोवा सरकारान केल्लो आसा. आमचे दोनी जे डबल इंजिन सरकार म्हणटात त्या माध्यमांतल्यान आमी पळयता. आनी हेच्याच खातीर कालची जनता जी आसा तेंच्यांनी आमकां दाखोवन दिल्ली आसा की चौफेर विकास करता तेच्या फाटल्यान ते भरघोस मतांनी उबे रावतले म्हणून हांव सांगून देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फुडले कांय दीस सुके वयतले. कुपांनी भरिल्ले मळब पळोवपाक मेळटले. आयतारा लेगीत दमट हवामान पळोवपाक मेळटले. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसपाची शक्यताय आसा, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. आयतारा मळबान दाटिल्ल्या कुपांक लागून हवामानान उष्णताय अणभवपाक मेळटली.
उष्णतायेच्या ल्हारांची शिटकावणी नासली तरी चड तापमानाक लागून भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिलो. सकाळी हलके धुके पडूं येता. निवळ मळब आनी सुके हवामान 3 मे मेरेन उरूं येता. IMDचे म्हणणे. आयतारा नितळ मळब, दमट हवामान. फुडले सप्तक सुके. आयतारचे तापमान 34 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. सकाळी कांय सुवातांनी धुक्याची शक्यताय. गोंयच्या बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.